आसंतु आजिर मजादार विषय को आगे नेबा। छबिल मधु वर्णबोधरे काहेकि थाए बिलेर छवि जानतु एहा पछर रोचक कथा। छबिल मधु वर्णबोध ओडियांक प्रतिटी घरे एहा शोभा पाए। छोट पिलाटीए ओडिया भाषा शिखिबार मूलदुआ पाए एही बहिरु। बनान ठारू युक्ताक्षर तथा गणित ज्ञान आहरण पर्यंत छोट पिलाटीए मधुसूदन राउंक रचित ए पुस्तकरू आहरण करिथाए। ओडिया भाषा पाई मधुसूदन राउंक ए बहिटी एक वैप्लविक परिवर्तन आनिथिला कहिले अत्युक्ति हेब नहीं। कारण पिला ठारू बुढ़ा पर्यंत समस्तंकर अति प्रिय ए पुस्तक, जहा जने शिशुकू ओडिया भाषा शिखिबा पाई एक नुआ दिग देई थाए। तेबे जानती ए बहिरे बिलेर फोटो काहेकि थाए? जदि जानी नाहंती तेबे आज मु आपनंकु जणाई देबी एहा पछर रोचक कहानी। नमस्कार बंधुगण, मु बल्लभ रूपे स्टोरी रे आपनंकु स्वागत करुछि। छबिल मधु वर्णबोध ओडिशार एक शिशु पुस्तक अटे। एहा भक्त कवि मधुसूदन राउंक द्वारा 1895 मसीहारे लेखा जाइथिला। ओडिया भाषा शिखिबा पाई विशेष करी पिलामानंक पाई एक संपूर्ण पुस्तक। एथिरे ओडिया वर्णमाला सह मात्रा और युक्ताक्षर रहिछि, जाहाकि पिलामानंक मने रहिबा परी लेखा मान दिया जाइछि। एही बहिटीरे इंग्राजी एवं हिंदी वर्णमाला मध्य अछि। एथि सहित बही शेषरे प्रार्थना और पणकिया बहिटीकू एक संपूर्ण प्राथमिक पुस्तक करिछि। छबिल मधु वर्णबोधर प्रथम संस्करण लंडन ठारे प्रकाश करा जाइथिला। 1960 बेलकू एही बही बजार रे आउ मिलु नथिला। एहार विकल्प भावरे छबिल वर्णबोध, मधु वर्णबोध ओ सहज मधु वर्णबोध नामरे अनेक बही बिक्री हेउथिला। 2013 मसीहारे एही पुस्तक को ब्रेली अक्षर रे प्रकाश करा जिबाकू योजना करा जाइथिला। सेहीपरि 2014 मसीहारे ओडिया भाषा प्रतिष्ठान बहिटीकू पुनः प्रकाशन करी अनेक त्रुटि विच्युति जोगु विवाद घेरकू आसीथिला। छबिल मधु वर्णबोधरे भक्त कवि काहीकि बिलेईर छवि रखिछंती? से जदि चाहिथांते तेबे भारतर जातीय पशु बाघ, जातीय फूल पद्म किंबा आहुरी किछि ऐतिहासिक फोटोकू एथिरे स्थान देई पारिथांते। मात्र से बिलेई को काहेकि चयन कले? एहा पछरे रहिछि मधुसूदन राउंक दूरदृष्टि। साधारणतः बिलेई हेउछि एकाग्रतार प्रतीक। से कोनोसी जिनिस को चाहिले हासिल न करिबा पर्यंत से कोनोसी स्थान को जाई न थाए। उदाहरण स्वरूप बिलेई निज शिकार करिबा समय मध्य एकाग्रतार सह ताहाकू जगी बसी थाए, जहा छोट पिलांकू एकाग्रतार शिक्षा प्रदान करे। फलरे मधुसूदन राव एहाकू दृष्टि रे रखी एभली करिथिबे। पिलामाने मध्य कोनोसी भी परिस्थिति रे हार न मानी पुस्तक अध्ययन करी भल मनीष हेबा पाई चेष्टा करिबाकू हेबो। से एपुसी बिलेई माध्यम रे समाज को वार्ता प्रदान करिथाई पारंती। एहा छडा बिलेई स्वच्छतार प्रतीक भावरे मध्य परिचित। मलत्याग परे से निज मलमूत्र को बाली दे घोड़े दे थाए बा ढांकी दिए, जहाकू लक्ष्य करी पिलामाने मध्य स्वच्छ समृद्ध तथा निरोग रही अध्ययन करंतु ओ समाज पाई प्रतिष्ठित होई
ନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଭକ୍ତ କବି ଚାହିଁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଫଳରେ ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ସେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ 1853 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1912 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କବି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ପୁରୋଧା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ପ୍ରଣେତା। ସେ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, କବି, ସାହିତ୍ୟିକ, ପଣ୍ଡିତ, ସୁସଂଗଠକ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ। ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁର ସ୍ଥିତ ଭୋଂସଲା ରାଜପରିବାରର ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଅଧୀନରେ 1751 ମସିହାରୁ 1803 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଚାଲି ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କୁ 1803 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଭାର ହାତକୁ ନେଲେ। ଫଳରେ ଅନେକ ମରହଟ୍ଟା ପରିବାର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ରଚନା ଖୁବ୍ ସରଳ ଓ ସୁବୋଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ମଧୁବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ରଚିତ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଏକ ଉପାଦେୟ ବହି, ଯାହା କାଳ କାଳ ଧରି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପଠନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ମଧୁର ରଚନା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କବି ବୋଲି ଡକାଯାଇଥାଏ। ମଧୁସୂଦନ ଓ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବସନ୍ତ ଗାଥା, ଉତ୍କଳ ଗାଥା, ଛାନ୍ଦମାଳା, କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା, କବିତାବଳୀ, ସୁଖବୋଧ ଅଭିଧାନ ପ୍ରଭୃତିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରଚୟିତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀରେ। ଆଜିର ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଏବଂ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।